الحمد لله الذي وفق من اصطفاه بتعلم شريعة نبيه محمد صفيه ومجتباه، ووفقه للعمل بما علمه من علم حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكما وفقكم لتعلم العلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم للعمل به، وكما وفقنا ووفقهم للتعلم نسأل أن يوفقنا للعمل وأن يكون ذلك مخلصا لوجه الله الكريم، قاصدين به ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، مخلصين به لوجه الله سبحانه وتعالى على منهج النبي محمد الرؤوف الرحيم. فالله يحيينا وإياكم على محبته، ويحيينا على سنته، ويحشرنا وإياكم في زمرته في عافية وسلامة يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العالم العلامة الفقيه الحبيب Abdullah bin Abdul Rahman Al-Muhdar, yang mana beliau aslinya berasal dari kota Tarim Hadramaut, dan beliau adalah salah satu mufti di kota Tarim dan guru besar di Rubat Tarim. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau kita mendapatkan manfaat dunia akhirat, dan kita doakan pula untuk beliau, untuk para habaib yang lainnya, untuk guru-guru kita, mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiat, dan mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala segala urusan mereka. Amin ya rabbal alamin. Beliau memulai nasihatnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada orang yang dipilihnya untuk mempelajari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik pula kepada orang-orang yang dipilih untuk mempelajari syariat Nabi Muhammad, kemudian diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkan ilmu yang dia dapat. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah menjadikan kita sebagai santri, para penuntut ilmu agama, mempelajari syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan pula kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dengan niat mudah-mudahan kita semua mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari syariat Nabi Muhammad dan mengamalkan syariat Nabi Muhammad ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua hati kita baratan dipenuhi dengan kecintaan kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan di akhirat kelak kita dikumpulkan dengan mereka fi afiyatin wa salamah. Amin ya rabbal alamin. سيدنا عيسى على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم. من علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات والأرض. Berkata Nabi Isa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam, beliau mengatakan, barang siapa belajar, mengamalkan, kemudian mengajarkan, maka namanya akan agung di kalangan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. العلم يثبت في القلوب بالعمل. كلما تعلمت مسألة عملت بها ذاك يثبت العلم به، فإذا علمته لغيرك فإنه ينتجش في قلبك. Ilmu itu akan menetap di dalam hati kita,
jikalau ilmu yang kita dapat, yang kita fahami, kita amalkan, akan melekat. Nah, setelah kita mengetahui, kita amalkan, kemudian ilmu tersebut kita ajarkan kepada orang lain, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu tersebut akan terukir di dalam hati kita, sehingga ilmu tersebut yang kita ketahui, kita amalkan dan kita ajarkan kepada orang lain, ilmu itu tidak akan hilang daripada hati dan pikiran kita. فالعلم هو التركة التي خلفها لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خلف لنا القرآن العظيم، خلف لنا هذه الشريعة العظيمة. هذا هو العلم الذي ينفعنا في الدنيا وينفعنا في الآخرة إذا نحن قمنا به، لأنه شريعة النبي محمد هي تركة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Ilmu itu adalah peninggalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warisan yang ditinggalkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu ilmu syariat, yang semuanya itu ada di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, ilmu inilah, segala ilmu yang sumbernya daripada syariat Nabi Muhammad, daripada Al-Quran. Ilmu inilah yang mana jikalau kita amalkan, kita akan mendapatkan manfaat dunia dan mendapatkan manfaat di akhirat kelak. قال سيدنا أبو هريرة ذات مرة خرج إلى السوق ووجد الناس في أسواقهم مشتغلين ببيعهم وشرائهم، فناداهم بأعلى صوته: ما بالكم في أسواقكم وميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم في المسجد. فتركوا الناس بيعهم وشراءهم وذهبوا إلى المسجد، ثم رجعوا فقال: يا أبا هريرة، لقد كذبت علينا، ما وجدنا هناك ميراثا يقسم. قال: فما وجدتم؟ قالوا: وجدنا حلقة تتدارس القرآن وحركة تتدارس الحلال والحرام. فقال: هو ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن معاشر الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم والحكمة. Pada suatu hari Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau melewati pasar. Beliau pergi ke pasar, kemudian beliau menyaringkan suara beliau. Beliau mengatakan: wahai penduduk pasar, kenapa kalian sibuk dengan transaksi jual beli kalian? Padahal sekarang di masjid lagi dibagi-bagikan akan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang di pasar yang lagi sibuk transaksi jual beli, mereka mendengar ucapan Abu Hurairah bahwasanya warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi dibagi-bagikan di masjid. Mereka bersegera pergi ke masjid untuk mendapatkan warisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah mereka ke masjid. Ternyata setelah sampai ke masjid, mereka kembali lagi ke pasar. Dan mereka berkata kepada Abu Hurairah: wahai Abu Hurairah, pian sudah mendustai kami, pian sudah berdusta lawan kami. Ujar pian, sekarang lagi dibagi-bagikan akan warisan Rasulullah SAW di masjid, tapi kami tidak mendapatkannya, tidak seperti yang pian ucapkan. Maka ujar Abu Hurairah, babuhan nikah melihat apa di masjid? Mereka menjawab, kami mendapati di masjid itu Allahumma sholli ala Muhammad. Kata mereka, kami mendapati di masjid tersebut ada orang yang tadarus Al-Quran, membaca dan mempelajari Al-Quran, satu kelompok, satu halaqah. Ada juga satu kelompok yang mana mereka mempelajari tentang halal dan haram. Maka ujar Abu Hurairah, itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran
mempelajarinya dan membicarakan tentang halal haram, mempelajari itulah hakikat daripada warisan Rasulullah SAW. Karena para nabi, para rasul, mereka meninggal dunia tidak mewariskan dinar maupun dirham. Mereka tidak mewariskan harta, tidak, tapi yang mereka wariskan adalah ilmu dan hikmah. وهذه المعاهد مثل هذا المعهد المبارك أسست لنشر هذه العلوم ولنشر شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أسست على نيات صالحة بقي النفع بها، فإن ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وأما الزبد فيذهب جفاء. وهذه المعاهد التي أسست لتعليم شرع النبي وسنة النبي هذه التي ينتفع بها الناس، فإن نفعها يبقى وأجرها وثمرتها في الدنيا وفي يوم القيامة. Dan pondok-pondok pesantren yang dibangun seperti pondok pesantren ini, kata Habib, yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka seperti pondok pesantren ini, kata Habib, yang dibangun dengan niat untuk menyebarkan syariat Nabi Muhammad, untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang diwariskan Nabi Muhammad SAW, dengan niat seperti ini, kata Habib, maka manfaatnya akan terlihat, maka manfaatnya akan terasa baik di dunia maupun di akhirat. Itu didasari ketika membangun pondok dengan niat tidak lain tidak bukan untuk menyebarkan syariat, sunnah dan ilmu-ilmu Rasulullah SAW. Maka pondok pesantren yang dibangun dengan niat tersebut tidak ada niat duniawi, tidak ada, cuma ingin menyebarkan syariat, ilmu dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, maka akan diberikan Allah Subhanahu wa taala manfaat baik di dunia maupun di akhirat. والعلم لا يشرق في القلب بالنور إلا إذا صحبه أدب مع الله، أدب مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أدب مع إخوانك المؤمنين والمؤمنات. Jikalau kita ingin ilmu kita manfaat, jikalau kita ingin ilmu kita diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu tersebut bukan sekadar ilmu saja, tapi ilmu yang disertai dengan adab. Adab dengan Allah, adab dengan Rasulullah, dan adab dengan saudara-saudara kita seagama, seiman. Inilah ilmu yang disertai dengan adab, kita akan mendapatkan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. فإن علم بلا أدب بلا أخلاق لا بركة فيه. Ilmu yang tidak disertai dengan akhlak, tidak disertai dengan adab, maka ilmu itu tidak ada berkahnya, kata Habib. لأن أساس العلم أساسه الأدب. ومن أين يأتي الأدب؟ من التربية الحسنة، التربية الصالحة على منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. Dan pokok daripada ilmu itu, inti daripada ilmu itu adalah adab, adalah akhlak yang bagus. Dan bagaimana kita cara mengetahui atau mendapatkan adab yang bagus, yaitu dengan tarbiyah, pendidikan yang bagus. Dan pendidikan yang bagus itu bisa kita lihat daripada tingkah laku, adab-adab guru-guru kita, yang mana guru-guru kita tersebut melihat guru-gurunya yang sampai bersambung kepada Rasulullah SAW. فإن بلعام بن باعورة كان في وقت سيدنا موسى، وكان تعلم من العلم الكثير، لكنه ما تأدب مع العلم ولا تأدب مع سيدنا موسى ولا عرف الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فلهذا مات شقيا والعياذ بالله. Oleh karena itu ada kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seseorang yang bernama Bal'am bin Ba'ura. Orangnya ini sangat banyak mempelajari ilmu, alim benar,
Tapi kealimannya itu tidak disertai dengan adab. Kadaba adab lawan ilmu yang dimilikinya, kadaba adab lawan Nabi Musa, begitu pula tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu yang banyak yang dia miliki itu tidak bermanfaat untuknya. Ilmu yang dia banyak miliki tidak bermanfaat untuknya, sehingga dia mati dalam keadaan syaqiyan, termasuk orang-orang yang celaka. بعد أن بلغ من العلم حتى صار أنه صار مستجاب الدعاء، إذا دعا الله استجاب الله دعوته، لكنه باع دينه بعرض يسير من الدنيا عندما قال له بنو إسرائيل خذ هذا المال وبغناك تدعو على موسى، فغرته الحياة الدنيا ورغب في المال، فأخذ المال ودعا على سيدنا موسى فانعكست دعوته عليه فخسر الدنيا وخسر الآخرة. Bal'am bin Ba'ura ini saking alimnya, kita kan tidak apa-apanya. Ini saking alimnya adalah setiap berdoa itu pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amun berdoa itu dikabulkan Allah ini karena saking alim ilmunya nih, banyak banget ilmunya. Maka tetapi beliau tertipu dengan dunia, sehingga Bani Israel meminta kepada Bal'am bin Ba'ura ini untuk mendoakan keburukan, kecelakaan kepada Nabi Musa. Nah, Bal'am bin Ba'ur ini harta ambil, tapi doakan kecelakaan, keburukan kepada Nabi Musa. Nabi didoakan ada baik lah. Ini merasa aku nih kan berilmu, doa takabul terus. Maka karena tertipu dengan dunia yang sedikit, yang tidak ada nilainya itu, Bal'am bin Ba'ur ini kada beradab lawan Nabi Musa, Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala kada beadab, sehingga wani Bal'am bin Ba'ur ini mendoakan keburukan terhadap Nabi Musa, yang pada akhirnya doa yang kada baik itu tabulik kepada Bal'am bin Ba'ur, katulahan lawan Nabi Musa. Kada beadab, Nabi dilawan seorang Nabi lain kan. Nah ini apa? Ini karena kada beadab, tertipu dengan dunia, kada beadab, sehingga keburukan doanya itu kembali kepada Bal'am bin Ba'ur. هذا كان السلف الصالح يقرنون التربية أولا قبل التعليم، حتى إذا جاء العلم يشرق في القلب نور، ولا يكون في العلم ظلمة إلا إذا لم يصحبه تربية صالحة. Oleh karena itu para salafus soleh, para ulama-ulama kita bahari, yang pertama mereka ajarkan kepada anak-anak mereka, kepada murid-murid mereka adalah adab yang baik, akhlak yang baik. Sebelum belajar ilmu macam-macam, dilajari yang terlebih dahulu dididik. Yang pertama adalah bagaimana beradab dan berakhlak yang baik, sehingga amun sudah beradab baik, berakhlak baik, datang ilmu, maka ilmu tersebut akan menjadi cahaya. Beda sebaliknya, amunnya ilmu aja, adab tidak punya, nah, maka itu tidak ada berkahnya. العلم أسنى سائر الأعمال فهو دليل الخير والإفضال. Dan ilmu, yang mana ilmu adalah warisan Rasulullah SAW, adalah sesuatu yang sangat berharga, karena dengan ilmu akan membawa kita kepada seluruh kebaikan, tapi dengan catatan ilmu yang disertai dengan adab. طالب العلم عليه أن يعتني ويهتم بوقته، لأن وقتك هذا هو عمرك، وأنت في الصغر وهذا وقت طلب العلم، فلا ينبغي أن تضيع أوقاتك في غير طلب العلم، أي فيما يفيدك ويجلب لك نفعا في أمر دينك. Para penuntut ilmu, para santri kata Habib terutamanya, itu mesti sangat memperhatikan, sangat peduli terhadap waktunya, karena waktu itu adalah umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terlebih khusus kepada para penuntut ilmu, gunakanlah kebanyakan daripada waktu kalian untuk menuntut ilmu, untuk belajar
dan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk kalian. Tampuluh masih anom jar Habib. Tampuluh masih anom, tampuluh masih santri, maka gunakan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, bujur-bujur dalam menuntut ilmu. وتكون حريص على حضور المجلس للعلم وأن تحمل الدفتر والقلم وتطالع كلما أدركت فائدة كتبتها، فهذا هو تحصين العلم بالكتابة، فالعلم صيد والكتابة قيده، فمن الحماقة أن تصيد غزالا وتذرها بين الخلائق طالقة. فإذا حضرت مجلس العلم لو كنت حريص على العلم لكنت حامل الورقة والقلم لتكتب حديثا أو بيتا أو فائدة، لكن دليل عدم الحرص على العلم أنك لا تهتم، وإنما تستمع ربما تحفظ كلمة وبتنسى 100 كلمة. هذا دليل عدم الحرص على العلم، فإن العلم لا بد فيه من حرص على اقتناء الفوائد حتى يكون ذلك للتذكر عند المراجعة. Dan bagi santri, para penuntut ilmu agama itu dalam menuntut ilmu itu harus semangat, harus perhatian kata Habib. Dan di antara perhatiannya seorang santri ketika belajaran, ketika mendengar ilmu yang disampaikan, dia mencatat apa yang dia dengar. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduh. Ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita dengar itu bagaikan binatang buruan. Wal kitabatu qaiduh. Dan catatan, tulisan itu adalah pengikatnya. Nah, ini artinya kurang pas kata Habib. Kalau bahasa kada tapi pintar wajar Habib. Kada tapi pintar, amun kita berburu binatang misalnya. Menangkap apa? Nangkap apa? Nangkap sapi ya? Gimana sapi bakurang mau inilah. Artinya kita berburu binatang, imbah kita dapat, ternyata kita biarkan dapat. Dilepas kada diikat. Kada diikat. Ini kan termasuk perbuatan yang kada pintar. Nah, begitu pula kata Habib, santri itu mesti artinya usahakan jangan lepas daripada buku catatan dan pulpen. Sehingga apa? Amun mendengar ilmu yang didengar, ada faidah baru itu dicatat. Ya mungkin hanya mendengar, ingat aja aku aja lah. Nah, mungkin 100 kalimat yang didengar amun kada dicatat, itu mungkin yang ingat kita mungkin sebuting, 2 buting kada banyak. Nah, jadi sekira ilmu itu barikit, sekira tetap ilmu itu di antaranya yaitu jangan lupa membawa pulpen dan catatan ajar Habib. Nah, ini di antara sifat penuntut ilmu yang baik, itu apa? Perhatian dengan ilmu. Perhatian dengan ilmu. Nah, tapi insyaallah di sini ingat aja berataanlah. Mungkin sekarang direkam catatannya lah. Nah, insyaallah. لو سألنا الطلبة الآن وهم يعلمون أنهم يحضرون مجلس العلم، من منهم الذي حريص على حمل القلم وحمل الدفتر حتى يكتب هناك فائدة أو غير ذلك؟ Kalau boleh bertakun ya Habib, majelis sekarang ini ya Habib kan, adakah yang membawa pulpen dan catatan ya Habib? Adalah. Boleh bertakun ya Habib. Wujud ya. نعم. ومن حمل دفترا لا بد أن يكتب في ذلك الدفتر، وليس أن يحمل قلما في جيبه للزينة، لكنه يكتب في ذلك ولا يجعل الدفتر يبقى جديدا. Coba jangan dibawa aja buku catatan dibawa pulpen sebagai hiasannya, model bandak pulpen di sini dipakai kada, imbah dicabut tintanya habis pulang misalnya. Jadi apa? Catatan pulpen itu dipakai untuk mencatat. إذا لم يكن هناك حرص على الكتابة والتقييد لم يكن هناك حرص على العمل بالعلم. Nah, amunnya artinya untuk mendapat ilmu aja model kada semangat, kada perhatian, apalagi untuk mengamalkan jar Habib.
Nah, jadi ilmu itu, jadi untuk mendapat ilmu itu pertama kita semangat, bujur-bujur hendak, harusnya bujur-bujur hendak. Nah, kemudian amunnya sudah bujur-bujur hendak dengan ilmu, maka insya Allah dipermudah Allah untuk mengamalkannya. Tapi nuntut ilmunya aja koler, apalagi mengamalkan, karena mengamalkan lebih ngalih daripada mendapatkan ilmunya. وكم تعلمت أن السواك من سنة الوضوء وأن السواك من سنة الصلاة، فمن مننا اليوم يحمل مسواك أو يعمل بسنة السواك عند الوضوء وعند الصلاة؟ Di antaranya kata Habib, kita kan tadi disuruh untuk mengamalkan ilmu. Kita ini berataan tahu ya Habib. Hendak baudo sunat basiwak, basikat gigi. Hendak sembahyang sunat basiwak. Tapi adakah di antara kita yang selalu artinya mengamalkan sunnah tersebut ujar Habib? لا يبالي بالأجر الذي ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قوله الصلاة بسواك خير من 70 صلاة بلا سواك. Bahkan mungkin ada di antara kita yang tidak peduli dengan pahala yang dijanjikan Rasulullah SAW tentang sholat yang mana sebelumnya memakai siwak, bersikat gigi. Ujar Rasulullah, sembahyang bersiwak itu lebih afdal daripada sembahyang kada bersiwak. Berapa lebih afdalnya? 70 rakaatan, 70 rakaat lebih afdal daripada sembahyang yang kada bersiwak. لو سألنا الطلبة من معهم السواك اليوم، من الطلبة اليوم يحمل السواك؟ Nah, kalau boleh bertakun pulang jadi Habib, siapa santri yang membawa siwak? وليس حمل السواك سنة، إنما استخدامه عند الوضوء وعند الصلاة هو السنة. Jadi Habib ini bukan memadahi membawa siwak itu sunnah, kan datang lah. Karena timbul siwaknya di bawah kan, yang amalnya itu jadi Habib dipakai siwak itu. Ya hendak, terutama hendak baudu, hendak sembahyang sunat basiwak. Nah, cuma Habib nak ini adakah yang bawa siwak jadi Habib? ولو كان حريص على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي هي سنة ثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم لكان حريصا على العمل بالعلم. Nah, jadi Jar Habib amunnya bujur-bujur Jar Habib peduli terhadap ilmu, ia pasti memakai siwak. Apalagi tadi sudah dijelaskan tentang keutamaan siwak di dalam sunnah Nabi SAW thabitah, yang jelas adanya, yang sahih itu tentang siwak. Nah, jadi para penuntut ilmu itu kata Habib ya mesti perhatian dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. ولكنهم صاروا الآن يستخدمون طرف الكمام بالسواك وظنوا هذا أنه من النظافة وإنما هي من الوساخة وإنما شرع السواك للنظافة. Dan kata Habib, sebagian ada yang salah paham kata Habib. Nya kadang bawa siwak, cuma apa? Amun besiwak pakai baju, tangan baju nih nah diolah siwak itu luput Jar Habib. Itu luputnya di mana? Nah, luputnya itu kayak ini. Siwak itu untuk membersihkan mulut kita kan? Nah, amunnya dibersihkan dengan kain lengan baju, artinya amunnya rigat itu kata baju pulang rigatnya. Nah, jadi kada jadi itu wasakahnya, itu mengotori jadinya. Nah, jadi gunakan siwak, jangan gunakan ini ujung baju. الدين دين النظافة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله نظيف يحب النظافة. Dan agama Islam adalah agama yang bersih sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha suci dan Allah menyukai kesucian. يعترف الطالب المجتهد بنظافته في ثيابه، نظافته في غرفته، نظافته في أحواله كلها مرتبة، يدل على أن هذا الطالب مرتب. وبالعكس إذا لم ينظف ظاهره فنظافته تكون ذلك على وجود عدم اهتمام بالعلم. Nah, kata Habib, para santri ini tanda santri yang mujtahid, artinya yang bujur-bujur santri itu diantara tandanya kata Habib orangnya pembersihan, rapi orangnya. Jadi bajunya bersih, bajunya rapi, lemarinya rapi, pulang kamarnya bersih rapi ujar Habib. Kada tahembur tuh kada.
Kada tahambur lemari kamar tuh kada tahambur Jar Habib. Tapi rapi barasi. Nah ini tanda santri yang murattab, santri yang teraturnya kebersihannya, dan ini menunjukkan bahwasanya dia peduli dengan ilmu. Beda sebaliknya, santri cuma kada mandi seminggu kada mandi misalnya, nah, ini ujar ulun jebang lah, mereka bau pulang. Nah itu tanda santri yang kada peduli dengan ilmunya. Nah, jadi kenapa? Karena di antara ilmu agama kan adalah kebersihan. Nah, jadi amun santri basikat gigi kada, mandi kada, nah itu tanda tuh ada bujur-bujur tuh menuntut ilmu. Nabi Muhammad SAW علم المتعلم وعلم المعلم فقال صلى الله عليه وآله وسلم لينوا لمن تعلمون وتواضعوا لمن تعلمون منه. Dan dalam menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu itu ada diantaranya ajaran Rasulullah SAW, sebagaimana sabda beliau, bersikap lembutlah, kata Rasulullah, bersikap lembutlah kepada murid-murid kalian, santri-santri kalian, dan hendaklah para santri murid untuk selalu tawadhu, rendah hati, rendah diri kepada guru-gurunya. Jadi yang guru disuruh Rasulullah SAW untuk bersikap lemah lembut, dan yang murid disuruh untuk beradab kepada gurunya dengan tawadhu. طالب العلم الذي صادق في تعلم بنية صادقة فإنه يبقى على استقامته في المعهد في قراءة القرآن والأوراد، فإذا رجع إلى بيته كان على تلك الاستقامة، وليس هو في المعهد كأنه ولي من أولياء الله، فإذا خرج من المعهد كأنه سدر إبليس والعياذ بالله. Nah, di antara tanda, kata Habib, santri nang bebujuran santri menuntut ilmu agama yang niatnya baik, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia santri tersebut istiqomah. Ketika di pondok baca Al-Qur'an, ketika di pondok membaca wirid macam-macam. Nah, itu tanda bujur niatnya dalam menuntut ilmu. Liati ketika bulik ke rumah kayak Pak. Amunnya ini santrinya sini begana kah bolak-balik kah? Hah? Sebagian sedikit kah, sebagian banyak kah? Nah, mungkin banyak yang mondok lah. Nah, jadi di pondok istiqomah kan, berwiritan, baca Quran. Nah, tanda niat yang baik Pak, sampai ke rumah liburan misalnya bulik ke rumah tetap jua bawiritan, tetap jua ba'amal, kada berubah tuh ada. Itu namanya istiqomah. Bukan Jar Habib sebaliknya. Di pondok mah kayak wali itu Bang dah. Kayak wali di pondok khusyuk tuh Bang dah. Kayak wali Bang. Imbah bulik ke rumah, Jar Habib kayak badang sanak lawan hantu. Badang sanak lawan iblis. Nah, itu tolak ukur diri kita ketika santri. Amunnya di pondok baik, bulik ke rumah baik, nah itu insya Allah niatnya pun baik. Tapi amun di pondok nang kaya wali, bulik nang kaya hantu kelakuan, nah itu perlu introspeksi diri kita. Niat kita berarti kada ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memperbaiki niat kita. Amin. فإذا رجع إلى بيته تأدب مع والديه مع جيرانه مع أرحامه. هنا يعرف الناس ما هي ثمرة الدخول في المعاهد الدينية التي أسست على التقوى. عندما يرون هذا الولد على هذه الأخلاق الطيبة يرغب الناس في تعلم شريعة سيد الناس محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالفعل. Kata Habib, amunnya bulik juga ke rumah, beadab lawan kuitan, lawan mama abah beakhlak yang baik, beadab lawan tetangga, lawan keluarga nang lain juga beakhlak beadab yang baik. Sekira nampak artinya hasil belajar di pondok, nampak ketakwaan imbah buliknya, beamalan tetap aja, beadab pulang lawan orang tua kan, lawan keluarga, lawan tetangga baik, akhlak. Akhirnya apa? Akhirnya orang melihat, ini Bang samungkur masuk pondok, Masya Allah berubah benar pada dahulu bah, ada kau dikisah tuh Bang. Imbah masuk pondok nampak benar perubahan
kepada yang lebih baik. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang tertarik untuk memasukkan anak-anaknya supaya sekolah di sekolahan agama, supaya sekolah di pondok pesantren. Dan ini kata Habib termasuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. الإمام الشافعي حفظ القرآن وهو ابن 7 سنوات. Imam وحفظ Syafi'i الموطأ وهو ابن 10 سنوات. Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau hafal Al-Qur'an ketika berumur 7 tahun dan beliau hafal Muwatta susunan Imam Malik guru beliau ketika berumur 15 tahun. وأذن له مشايخه في الإفتاء وهو ابن 15 سنة. Dan ketika berumur 15 tahun beliau sudah diizinkan guru-guru beliau untuk berfatwa. عندما أذن له مشايخه قال له بعض مشايخه عندما أذن له في الإفتاء وهو مسلم بن خالد الزنجي قال يا شافعي إني أرى عليك نور فلا تطفئه بظلمة المعصية، أرى عليك نور العلم لا يشرق في وجهك وبدايته ظاهرة في وجهك، فإياك أن تطفئ هذا النور بظلمة المعصية والعياذ بالله. Jadi Imam Syafi'i ketika diberi izin oleh guru-guru beliau untuk berfatwa nanti kan ditakuni orang, artinya sudah diizinkan untuk menjawab kapasitas ilmu itu sudah sangat mumpuni. Beliau ketika berumur 15 tahun. Kita 15 tahun sebagian bakal yangan aja masih. Nah, luar biasa Imam Syafi'i 15 tahun sudah diizinkan guru-guru beliau untuk berfatwa. Dan ada di antara guru beliau ketika sudah mengizinkan untuk berfatwa, yaitu guru beliau yang disebut dengan Az-Zinji. Kata beliau, wahai Syafi'i, aku melihat di wajahmu itu cahaya ilmu. Jadi cahaya ilmu itu nampak di batang tubuh di wajah Imam Syafi'i. Maka nasihat beliau, fala tutfi'hu bidzulmatil ma'asi, maka jangan engkau padamkan cahaya tersebut wahai Syafi'i dengan kegelapan yang disebabkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. الله يقوي نور العلم في قلوبنا وفي قلوبكم ويجعل قلوبنا منورة بنور العلم متصلة بنور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan cahaya ilmu di dalam hati kita barataan, dan mudah-mudahan cahaya ilmu tersebut bersambung dengan nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. دليل العلم النافع الذي يرزقك مراقبة لله سبحانه وتعالى في السر وفي الجهر. Tanda ilmu yang kita miliki adalah ilmu yang manfaat, yaitu kita merasa bahwasanya kita selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala, baik kita ketika berada di tengah orang banyak maupun kita ketika sendirian, selalu merasa dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda ilmu yang bermanfaat. تراقب الله سبحانه وتعالى في كل حركاتك في كل نظراتك، تفعل ما يرضي الله وتجتنب ما يسخط الله. Hendaklah rasa dilihat Allah Subhanahu wa taala ini selalu nampak di gerak-gerik kita, dalam pandangan mata kita. Jadi kita berusaha gerak-gerik batang tubuh kita, bahkan pandangan kita itu selalu kita sadari bahwasanya selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak berani bermaksiat kepadanya. Kana hunaka ahad min al-masyayikh lahu talamidha kathur wa kana 'indahu تلميذ صغير يقدمه على من هو أكبر منه، فانتقد أولئك الكبار على تقديم الشيخ لذلك الصغير، فقال الشيخ للجماعة غدا كل واحد لا يأتي إلا وقد اشترى دجاجة وذبحها في مكان لا يراه فيه أحد. فحضر ثاني يوم وإذا الطلب كل واحد بدجاجة وقد ذبحها. Ada seorang guru banyak memiliki santri, tetapi guru ini lebih mengunggulkan
Lebih mengutamakan ada santri yang anum, yang tahalus daripada santri yang tatuha. Maka santri yang tatuha ini, santri yang tadahulu ini model kada terima, yang tekid. Kada terima ini kenapa guru? Ini murid hanya raja belajar kada lawas. Tapi kenapa lebih mengutamakan, lebih perhatian daripada kami? Maka gurunya tahu yang demikian itu. Maka ujar gurunya, wahai santri-santriku, esok kalian datang kepadaku, yang mana sebelumnya kalian telah membeli seekor ayam, dan ayam tersebut bawalah kepadaku dalam keadaan tersembelih. Tetapi hendaklah ketika kalian menyembelih ayam tersebut tak seorang pun melihat kalian. Maka di hari berikutnya santri-santri datang ke hadapan gurunya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh gurunya. إلا ذلك الطالب الذي كان يعتني به فإنه جاء بدجاجة غير مذبوحة فقال انظر يا شيخ هذا الذي تعتني به لم يمتثل أمرك، فقال انتظروا حتى نسأله. فسأله يا ولدي لماذا لم تمتثل أمري؟ فقال يا شيخ إنك قلت لنا أن نذبح الدجاجة في مكان لا يرانا فيه أحد، وإني كلما دخلت مكان استحضرت رؤية الله سبحانه وتعالى، فلم يجد مكان الله لا يراني فيه، فلهذا ما استطعت أن أذبح الدجاج. فقال الشيخ لي هذا أقدمه عليكم لأنه أكثركم مراقبة لله، أكثركم مخافة لله سبحانه وتعالى، لهذا أقدمه عليكم لا لكونه صغير أو كبير، لكن المراقبة في قلبه لله أكثر منكم. Keesokan harinya seluruh santri membawa ayam yang sudah tersembelih kecuali satu santri yang diunggulkan, lebih diutamakan gurunya. Maka yang lain, santri yang lain, guru, lihat nih guru, nih murid yang pian sayangi nih, lebih sayangi pada kami. Artinya pian suruh menyembelih ayam, kada disembelihnya, nang hidup di bawahnya. Nak bingungan ayam nggak di pondok. Itu loh, nambahilah ada bingung. Lihat nih, artinya nih kada disembelih. Ujar gurunya, kita dangari dulu. Kenapa inya kada menyembelih? Jadi ujar gurunya, ikam kenapa kada menyembelih? Bukankah sudah kusuruh untuk disembelih? Guru, ujar piankan sembelih nukar ayam, habis itu sembelih di tempat yang tak seorang pun melihat. Ulun setiap kali masuk ke suatu tempat, ulun selalu merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan dan melihat ulun. Nah, maka ujar gurunya, santri-santriku, ketahuilah kenapa aku lebih mengutamakannya daripada kalian, karena hatinya selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala daripada kalian. Hatinya karena selalu merasa lebih diawasi Allah, selalu diawasi Allah, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wahai santri-santriku, aku lebih mengunggulkannya daripada kalian. Allah yarzuqna wa iyyakum muraqabatan lillahi subhanahu wa ta'ala fi sirri wal 'alan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita muraqabah, rasa selalu diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal 'alan, baik ketika sendiri maupun di tengah orang banyak. Amin. Wa barik lana wa iyyakum fil awqat waj'alha masrufa bi talab al 'ulum an-nafi'at. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita sehingga waktu kita kebanyakannya digunakan untuk menuntut ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya. Amin. Barik fi hadzal ma'had insyaallah wa fi man ta'allama fihi aw 'allama fihi. Mudah-mudahan pondok pesantren ini, pondok pesantren Darussalam, selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan santri-santrinya, guru-gurunya ditambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa yakhruj minhu at-talaba wat-talibat al-khairin wal-khairat ويعمر بالمعلمين الطيبين والمعلمات الطيبات ويجعلهم إن شاء الله مقتدين بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد السادات. Mudah-mudahan santri-santri di pondok pesantren ini, baik santri laki-laki maupun santri perempuan, semuanya dijadikan solehin dan solehat, khairin dan khairat. Amin.
ويجزا الله الخير القائمين في هذا المعهد إن شاء الله. الله يوفقهم ويؤيدهم بالمضي على سيرة السلف الصالح في طلب العلوم النافعات. Dan mudah-mudahan pula kata Habib selalu mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan pondok pesantren ini selalu disebarkan akan syariat Nabi Muhammad SAW. Amin. هذه الدعوة المباركة إن شاء الله من واظب عليها يورث حفظ العلوم وثباتها في القلب، وهي اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وحققنا بالاستقامة وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Jar Habib ini ada doa yang diajarkan Habib, yang diberikan Habib kepada kita barataan. Doanya ini supaya ilmu yang kita dapat itu kita peringatan barikit lawan kawama amalakan. Doa tersebut adalah Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa haqqiqna bil istiqamah wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. هذه الصلاة المباركة الصلاة المذهبة للنسيان، فإن المواظبة عليها 3 صباحا و3 مساء وقبل الدرس 3 مما يذهب النسيان عن الطالب إن شاء الله، وهي اللهم صل على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله وصحبه وسلم في كل لحظة أبدا، كل لمحة ونفس عدد في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Dan ada pula Habib memberikan amalan kepada kita, solawat al-mudhib linisyan, supaya peringatan ilmu lah yang terutamanya. Tidak mengatakan hutang, ada mengatakan ilmu, hanya al-mudhib linisyan, supaya artinya nang pinah kada tapi peringatan sekira jadi peringatan nakas hafal. Nah ini dibaca pagi 3 kali, sore 3 kali, dan ketika hendak belajar dan tuntung belajar dibaca 3 kali. Salawatnya apa? Allahumma salli ala maulana Muhammadin, Allahumma salli ala maulana Muhammadin an-nur al-mudhib lin-nisyan binurihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Nah ini kata Habib, amunya ulun udah tersalah lah. Nah, itu lihat di rekamannya ada kan. Itu apa yang Habib baca, dibaca 3 kali pagi, 3 kali sore, dan ketika hendak belajar dan tuntung belajar 3 kali aja kada banyak adalah. Nah ini apa? Insyaallah artinya nang kada tapi peringatan, yang lambat hafal insyaallah cepat hafal, dan hafalan itu barikat insyaallah. الله يبارك لنا ولكم في هذه الجلسة. آمين مبروكة. آمين يا رب. خيرها وأثرها ونفعها على قلوبنا وعلى ظاهرنا وعلى باطننا يا رب العالمين. آمين آمين. ويوفقنا لكل خير ويجنبنا كل شر نفوس وضيق. آمين. يغفر لنا ولكم ما مضى ويحفظنا وإياكم فيما بقي ويعزنا وإياكم بالطاعات ولا يذلنا بالمعاصي والمخالفات. آمين. يشفينا وإياكم من جميع البليات والأذيات ويرزقنا كمال الأدب مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. سوء الأدب في المجالس يا أخواني يورث سوء الخاتمة والعياذ بالله. Jar Habib, amun kada beadab di majelis-majelis yang baik itu sangat berbahaya, bisa mati su'ul khatimah wal iyadu billah. إذا ما تأدبت في حضرة المشايخ فتتأدبون في حضرة إبليس والعياذ بالله. Jar Habib, amun kita kada beadab di hadapan guru-guru kita, maka kita akan beadab lawan iblis. Itu sama aja beadab lawan iblis, kada beadab lawan paguruan. إذا من لا
تعلم الأدب يروح يبيع ناسي قورين في السوق amuntai. Jadi Habib amun menuntut ilmu nih kada beradab, baik berjual nasi goreng aja Habib. Menuntut ilmu nih kada disertai dengan adab yang baik, baik berjual nasi goreng aja di amuntai Habib di mana salah. تعلموا الأدب، تعلموا العلم وتعلموا العلم وتعلموا للعلم الأدب يا أخواني. فإذا ما تأدبنا في مجالس العلم فإن بنتأدب من باب أولى ما بنتأدب في مكان ثاني. Jadi Habib beradab ketika menuntut ilmu, beradab dan sertai dalam menuntut ilmu itu dengan adab. Namun kita kada beradab jar Habib di majelis ilmu, di mana lagi kita beradab? Di majelis ilmu aja di hadapan para guru, namun kita kada beradab, di mana lagi kita bisa beradab? اللهم انصر زيادة في الدين آمين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب وجوازا على الصراط ونصيبا من الجنة. رزقنا اللهم النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي اللهم صل وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.